Ito mga sis, size 28. Branded River Island. Branded River Island size 28. Size 28 branded River Island. 189 lang. 189. Mine 105. Mine 105. Sa mga first time miner, pasend po muna order form, full name, shipment address, contact number. Ito mga sis, branded Primark ulit size 30. Branded Primark size 30. Size 30, both side walang pocket, 189. Mine, 559. Mine. Ma'am Duman Ag, yours na si 221, si Tommy Hilfiger, 123, 123, 12, and 3. Eto dito sa suot ka mga sis, pwede pang office, super classy, size medium. Size medium mga sis, polka ang details na ito, size medium 189, mine 163, mine 163, 189. Ito mga sis, Uniqlo size large. Uniqlo size large mga sis. Uniqlo size large, Uniqlo size large 189, mine 90, mine 90, mine 90, 189. Ito mga sis, naghahanap ng green short, size 30. Size 30 mga sis, size 30, 189. Size 30, both side may pocket, 189. Mine, 575. Mine, 575, 189. Ma'am Julie Ann Navarro, 152 yours na. 123, 123, 123. Eto mga sis, size XL. Size XL, meron lang siyang stain dito ha. Kailangan labhan. Ayan. Size XL, 189 lang. Size XL, grabe, 189 lang mga sis. 189 size XL. Mine, 223. Mine, 223. Mine, 223, 189. Ito mga sis, branded Stradivarius. Ito lang yung problem ko sa white. Ang bilis nilang madumihan. Pero pwede nyong labhan. Sana yun siya. Ayan mga sis. Ayan lang. Super light lang. Ito mga sis, size small. Size small, silk fabric to mga sis ha. Silk fabric. Size small, 189. 189 mga sis, size small. Mine, 219. Mine, 219. Mine, 219. Ma'am Mia Karen, yours na si 171, 123, 123, 12, and 3. Hey! Ito na, naghahanap ng mga crop polo. Size small to medium. Size small to medium, mga sis, small to medium. Size small to medium, 189. Mine, 129. Mine, 129. Mga sis, palagyan po ako ng mine pag-bet nila yung item. Eto mga sis, sa Zara size small, silk fabric to mga sis, sa silk fabric, Zara size small. Zara size small, 189 lang. Size small, Zara. Wait lang, pakita ko yung tag. Ayan. 189 lang mga sis, Zara size small, mine 39, mine 39. Ma'am Mia Karen, 559 yours, 123, 123, 12, and 3. Ito, branded siya mga sis. Coliseum ang brand, size small. Size 26 shorts.
Size 26. Size 26 mga sis, 189 lang. Size 26, 189 lang mga sis. Size 26, 189. Mine, 588. Mine, 588. Ito mga sis, size 27, branded George. Branded George, size 27. Size 27, branded George mga sis. Both side may pocket, 189. Mine, size 27. Mine, 186. Mine, 186. Mine, 186, 189. Ito na si Zara, bigay ko na. Ibibigay na natin si Zara na shorts. Kaso liit na ito, pero ang ganda ng quality, promise. Ito mga sis, original Zara 189. Kung sino ka mang makakamay nito, ang swerte mo. Size 24. Size 24 Zara. Size 24 Zara mga sis. 189 lang. 189. Mine, 521. Mine, 521. All items, 189 po. Ito, linen fabric, size 26. Linen fabric, size 26. Branded din yan mga sis. Size 26 linen fabric. Ganda na ito pang beach, pang casual. 189. Mine, 171. Mine, 171. Ma'am Abby Cruz, yours 575. 123, 123, 12, and 3. Ito sa suot ka mga sis, size medium. Size medium mga sis, size medium 189. Mine, anong code nga to? 163. Mine 163. Mine 163. Mine 163, 189. Gusto ko mag-wrap around. Ito mga sis, size large. Size large mga sis, button down. Size large, branded Primark. Branded Primark, 189. Branded Primark, size large. Mine, 67. Mine, 67. Mine, 67.